presentations that I'm going to be sharing with you, Las presentaciones que voy a compartir con ustedes, I'm going to be going over some foundational material vamos a estar cubriendo algunos materiales fundamentales that I think each of us need to be familiar with que cada uno debemos estar familiarizados in order to fully appreciate para the poder messages that apreciar Sister Tess is bringing to us. completamente los mensajes que la hermana Tess nos está trayendo. I'm assuming that all of us are aware Estoy asumiendo que todos estamos conscientes the time period in which we're living. del periodo de tiempo en el que estamos viviendo. And when I say that, Y cuando what digo I'm eso, referring to specifically me refiero is específicamente that people in this movement now recognize a que las personas en este movimiento ahora reconocen that we're in the history of the midnight cry. que estamos en la historia del clamor de medianoche. I'm sure you're all aware Estoy seguro de que todos están conscientes that that very term is taken from Matthew 25, verse 6. que ese término es sacado de Mateo 25, verso 6, At midnight there was a cry, que a la medianoche hubo un clamor. behold the bridegroom cometh. Acá viene el esposo, salía a Now that recibirlo. all sounds relatively straightforward Todo eso parece bien simple y claro, until we start working out the details or the implications of what these messages mean. hasta empezar a ver las implicaciones de lo que significa eso And how we understand passages of scripture such as Matthew 25. y cómo entendemos las citas de las escrituras, como por ejemplo Mateo I'm 25. not sure how long each of you have been in this movement No sé cuánto tiempo cada uno de nosotros ha estado en este movimiento and how familiar you are with the latest truth or the new light that we're understanding. y qué tan familiarizados está cada uno con las últimas luces del mensaje. But changes are happening in our movement and in the world at a very fast pace. Pero han habido cambios en nuestro movimiento en un ritmo muy acelerado. And many of us are unaware of the speed of change. Y muchos de nosotros no están conscientes de la velocidad del cambio. The way we understand things today, La forma en la que entendemos las cosas hoy, in some ways, are radically different to how we've understood them in the past. en algunas formas, son radicalmente diferentes de cómo las hemos entendido en el pasado. Yet, despite this, A pesar de eso, God, in His infinite wisdom, Dios, en su infinita sabiduría, has retained the integrity of our message from the very beginning. ha conservado la integridad de nuestro mensaje desde el inicio. In my conversation with people, En mis conversaciones con las personas, despite what I've just said, a pesar de lo que acabé de decir, it does seem to me that people are confused, me parece a mí que las personas sí están confundidas, not only about what is about to happen, no solamente sobre lo que está a punto de pasar, but what has already happened. sino que con respecto a lo que ya ha pasado. Because we don't understand how the Lord has led us, Y como no entendemos cómo el Señor nos ha dirigido, I don't mean for the past 30 years, no me refiero en los últimos 30 I'm años, referring to the past 5 years. los últimos 5 años. Many people in this movement Muchas personas en este do movimiento not have an awareness of what's happened over the last 5 years. no tienen conciencia de lo que ha pasado en los últimos 5 años. I say 5 years, Pero sí, we should really stretch that back to 7 years. en realidad deberíamos estirar eso hasta 7 años. Significant and important events have occurred Eventos significantes e importantes han ocurrido in the outside world en el mundo externo that has shaped this movement, que le han dado forma a este movimiento and many of us are not Y- aware of those changes. y muchos de nosotros no estamos conscientes de esos cambios. Not only are we not aware of them No solamente no estamos conscientes de ellos, in the sense of not understanding them, en el sentido de no entenderlos, I think some of us don't even know that those changes have occurred. yo creo que algunos de nosotros, muchos de nosotros no saben ni siquiera que esos cambios Because of ocurrieron. that, Y por causa de eso, we're still anticipating change in the future, aún así anticipamos cambios en el futuro and those changes that we're anticipating or expecting y esos cambios que estamos anticipando o esperando are being shared with us in a vacuum, están siendo compartidas con nosotros como en un vacío, without any reference point
como sin ningún punto de And referencia. as soon as you start teaching using that type of methodology, Y en el momento que comenzás a enseñar ese tipo de you expose metodologías, yourself te expones and your congregation a vos y a tu to great congregación danger a grandes peligros, because you're uncertain whether or not you're teaching the truth. porque no estás seguro de si estás enseñando o no la verdad. If you're not keeping current, Si no te estás manteniendo al like current día, affairs, actualizado, I'll rephrase that. If you're not paying attention si no estás prestando atención to the material that's being presented, al material que está siendo presentado, particularly over the last 12 to 18 months, en particular en los últimos you're 12 doing yourself a meses, disservice. te estás haciendo If you're waiting no te estás sirviendo a vos to mismo. find out what's happening in the future, Si estás esperando para descubrir lo que va a acontecer en el when futuro, that future happens, cuando ese futuro pase, you're going to find yourself sorely disappointed. te vas a encontrar a vos mismo grandemente desilusionado. Tests that we're expecting, La prueba que estamos esperando, this morning's presentation was addressing the year 2021 as an example, por ejemplo, en esta presentación de hoy de mañana estaba abordando el and 2021 I'm sure all of you are aware of November the 9th, 2019. y estoy seguro de que la mayoría de nosotros estamos conscientes sobre el 9 de noviembre de If 2019. we're not aware of how the Lord has led us up to this point, Si no estamos seguros de cómo el Señor nos ha dirigido hasta este punto, any knowledge that you have about the future will be in vain. cualquier conocimiento que puedas tener sobre el futuro va a ser en vano. And too many of us, Y muchos de nosotros, intellectually demasiados and intelectualmente experientially, y experimentalmente, are living in that vacuum. están viviendo en ese vacío. Life has carried on as normal, La vida está continuando como normal, apparently normal, aparentemente for normal, too many of us. para demasiados de nosotros. Our version of end time prophecy, Nuestra versión de las profecías, in many ways, en muchas maneras, is a false representation of those events. es una representación falsa de esos eventos. And I'm saying they're false even to people in this movement. Yo digo que son falsas, mismo para personas en este Even to movimiento, people in this movement that have been here for a long time. mismo para personas de este movimiento que han estado acá por We're mucho still holding tiempo. on to misconceptions, Todavía nos aferramos a malos entendimientos false ideas even, e ideas falsas which incluso, are about to be swept away. que están a punto de ser barridas. And we have to come to a place where we separate from those false ideas. Y tenemos que llegar a un lugar en donde nos separemos de esas ideas falsas. Each of us understands. Cada uno de nosotros entiende If you hold on to your sin que si te aferras a tus pecados and our sins get swept away, y nuestros pecados son barridos, you'll get swept away with them. vas a ser barrido junto con ellos. Hopefully you will understand the concept of the sins of our forefathers. Espero que todos entendamos el concepto de los pecados de nuestros Sometimes antepasados. we express that phrase A veces expresamos esa frase in the context of prophetic sin, en el contexto de pecados a proféticos. term that sometimes is used in this movement, Es un término que a veces es usado en este movimiento and it's used to express the idea y es usado para expresar la idea that Adventism has lost its direction. de que el adventismo ha perdido su It dirección no understands the message that was handed to us by our forefathers. y no entendemos más el mensaje que fue entregado por nuestros The antepasados. reason we don't understand Y la razón por la the cual Advent message no entendemos el mensaje del Advento is because decades ago, es porque hace décadas, progressively, progresivamente, there's been a systematic attack upon this church. ha habido un ataque sistemático sobre esta iglesia. The forces of evil Las fuerzas have del mal, begun to consolidate their powers. las fuerzas del mal han comenzado a consolidar sus poderes. They began that work of consolidation Ellas comenzaron su obra de consolidación over 220 years ago. cerca de 220 años atrás. And even whilst God was doing a work for his people, Y mismo cuando Dios estaba haciendo un trabajo para su pueblo, Satan, Satanás, unawares to many people in God's church,
forma oculta para muchas personas was en la already iglesia, directing affairs ya estaba dirigiendo los asuntos to bring down this movement. para poder derrocar este movimiento. He was very successful, Y él tuvo mucho éxito. and here we are today. Y acá estamos hoy, For the past 30 years, por los últimos 30 años, thinking that we're doing a great work, pensando que estamos haciendo una gran obra, like the Millerites thought that they were doing a great work. así como los mileritas pensaban que estaban haciendo una gran obra. But there's a growing awareness now Pero existe una conciencia que está aumentando through many thinking people in this movement a través de muchas personas que piensan en este that all is movimiento not correct, all is not right. de que no todo está correcto. I'll express it in a different way. Lo voy a expresar de una forma diferente. This is the midnight cry. Este es el clamor de medianoche. Midnight cry message, Clamor de medianoche, as it says, is a cry como dice, es un for people to clamor wake up, para que las personas despierten, to wake up from their sinful condition. para que despierten de su condición pecaminosa. Now, many of us feel that we are awake, Ahora, muchos de nosotros pensamos que estamos so despiertos, we're ready que estamos listos for the soon coming Sunday law. para la ley dominical esta inminente. Perhaps you conceptualize it as being November the 9th. Tal vez pensás que va a ser el 9 de noviembre. Yet many of us, Así, muchos de nosotros, as I began this presentation, al comenzar esta presentación, many of us don't understand what's happened in the past 5 years. así como comencé, muchos de nosotros no entienden lo que pasó en estos últimos And I'm años. suggesting Y yo sugiero the conclusion of that de que la conclusión de eso is that the vast majority of this movement is not prepared or ready for November the 9th this year. es que la vasta mayoría de este movimiento no está preparado para el 9 de noviembre de este año. Everywhere I go, A todos los lugares a donde voy, people who are aware of this coming date las personas que están conscientes de esta fecha que se are aproxima asking, what are they supposed to do to prepare? se preguntan, ¿qué debo estar haciendo para prepararme? And the problem is you can't do anything to prepare. El problema es que no puedes hacer nada para prepararte. Pretty much hopeless, really, Casi sin esperanza en realidad, unless a menos you go back que vuelvas and see how the Lord has shaped the affairs both in the world, y veas cómo el Señor ha moldado las circunstancias en el in mundo, the church, en la and iglesia, how those things are affecting us. y cómo esas cosas nos afectaron. The problem that we find, El problema que encontramos, the problems that I've seen, los problemas que yo he visto, is that many of us don't know how to do that. es que muchos de nosotros no sabemos cómo hacer eso. Sounds like a relatively straightforward exercise Parece como un ejercicio bastante fácil, that you could just go back into history, que puedes volver en la historia, see some things, ver algunas cosas and assume y asumir that you can gain an understanding of what's happening. que puedes ganar un entendimiento de lo que está But of pasando. course, it isn't that straightforward, Pero claro, no es tan fácil, because what you think you might see with your eye porque lo que pensás que puedes ver con tus ojos may not be exactly what's happening. puede no ser exactamente lo que está Let me aconteciendo. rephrase it another way. Permítame reformular. You can read the newspapers, Podés leer los noticieros, but it doesn't mean you'll understand what they're saying. pero no significa que entendés lo que está We diciendo. need to have a prophetic understanding Tenemos que tener un entendimiento profético of what's going on in the world, de lo que está aconteciendo en el mundo. and we have a very limited amount of time Y tenemos una cantidad de tiempo bien to gain limitada that understanding. para ganar ese entendimiento. And what's hindering us Y lo que nos está impidiendo in making those great strides al hacer esas grandes is not conquistas because there's too much information. es porque no es porque tenemos demasiada Just información. look at that board. Si miras solamente ese You can pizarrón, see it's rather busy. podríamos ver que es bastante cargado. And that is only a small part of this study. Y esa es solo una pequeña parte de este estudio. So people begin to become overwhelmed, Entonces las personas comienzan a sobrecargarse, thinking that they can maravillarse, never, distressed, worried, like overwhelmed, preocupadas, sobrecargadas, como que tienen mucho because para they think hacer, they could never assimilate that much information porque ellos piensan que nunca podrían
asimilar toda esa información, understand it, and entenderla then share it. y compartirla. Perhaps you might say you're just not clever enough. Tal vez puedes decir que no sos lo suficientemente But inteligente. what I want to say Pero lo que yo is quiero that's decir not the biggest problem. es que ese no es el mayor If you problema. think that's a big problem, Si pensás que ese es un problema there's a grande, bigger one. hay uno mayor. The bigger problem is Y el problema mayor that we have to unlearn es que tenemos que desaprender the very thing we tell churchgoers, Adventists, to do, lo que más le decimos a las personas que van a la that iglesia, they a los have to adventistas, unlearn many things. es que tienen que desaprender muchas cosas. I'm suggesting here today Y yo estoy sugiriendo hoy aquí that we too have to unlearn. que nosotros también tenemos que desaprender. Because many of the things that we accuse our brethren of, Porque muchas de las cosas con las que acusamos a nuestros hermanos, we can call it criminality. las podemos llamar crímenes. We're doing the same crimes, Estamos cometiendo los mismos crímenes, making the same mistakes, cometiendo los mismos errores, in the same mess. el mismo The desorden. reason we find that hard to believe Y la razón por la cual encontramos eso difícil de creer is because we believe God has called us out es porque nosotros creemos que Dios nos llamó a of salir this sinful condition. de esa condición pecaminosa. When I say sinful condition, Cuando digo condición pecaminosa, perhaps I should call it captivity, tal vez lo puedo llamar cautiverio, deception. engaño. Perhaps the word that you're more familiar with Tal vez la palabra con la que todos estamos familiarizados, is Revelation chapter 3 verse 14 and onward. Apocalipsis 3, The 3 Laodicean versículo 14 condition. para adelante, la condición de la We Odisea. should be out of this condition by now. Deberíamos estar fuera de esta condición hoy Many of us are still not. y muchos de nosotros todavía no lo estamos. And the reason for that Y la razón de eso is because we don't understand how pervasive, porque no entendemos qué tan it feels everywhere. Expandido How all-encompassing the condition is. o qué tan It abarcante covers es many esta condición. facets, Cubre muchas not facetas, just our physical, but our spiritual and mental well-being. no solamente nuestro físico, sino que nuestro bienestar mental y espiritual. For too long, Y por mucho tiempo we've been at ease, estamos está believing that the tranquilo Lord has led this movement, y simplemente which of pensamos course He has, que Dios nos ha guiado y que claro, Él lo ha hecho, but that's not enough. pero no es suficiente. As we come to the climactic events that all of us have dreamed about, anticipated, Cuando llegamos al clímax de los we eventos que now find anticipamos, ourselves unprepared. nos encontramos no The preparados. question is why? Y la pregunta es ¿por qué? Why do we find ourselves in such a condition, ¿Por qué nos encontramos a nosotros mismos en tal such a condición, position of weakness, en tal posición de of debilidad, uncertainty, de inseguridad, of fear? de miedo? I think there are a couple of reasons. Yo creo que hay un par de razones. If we were to blame people, Si fuéramos a culpar personas, we can blame ourselves for sure. podemos culparnos a nosotros mismos, claro. We can go back into the recent past. Podemos volver al pasado We reciente can clearly see y podemos claramente ver how people in this movement cómo las personas en este movimiento have rejected the direction in which the Lord desired to take us. han rechazado la dirección en la que el Señor nos ha And that has dirigido. had consequences. Y eso tiene consecuencias. Consequence being that we're not prepared today. Consecuencias siendo que no estamos preparados hoy. Maybe we could blame someone else. Tal vez podemos culpar a alguien We can más. certainly blame God. Ciertamente podemos culpar a We can Dios conceptualize it that way. si lo conceptualizamos de esa manera. Hopefully all of us realize Y espero que todos nosotros nos demos cuenta that the everlasting gospel que el Evangelio eterno is a three-step prophetic testing message es un mensaje de 3 pasos que nos prueba, that develops and then produces two classes of people. que desarrolla y produce 2 clases de personas. If we really believe that, Si realmente creemos eso, then we should be certain entonces deberíamos estar seguros that we are now in a test. de que hoy estamos en una prueba.
Hopefully we can see that. Espero que podamos ver eso. The problem is we've been in this test for 5 years already. El problema es que hemos estado en esta Really, prueba this hace test 5 began años. 7 years ago, En realidad esta prueba comenzó hace 7 años, 2012, en 2012, bringing us to 2014, trayéndonos a 2014 y 2016 2018. y 2018. And here we find ourselves today. Y acá nos encontramos hoy. Many of us Muchos de nosotros are either blissfully ignorant that we've been in the testing time period, están completamente en ignorancia de que hemos estado en una prueba or we've failed those tests. o hemos fallado esas pruebas. Whichever place you find yourself in, Y en whether cualquier, you're unaware of them cualquier or you've failed caso them, que te encuentres, si sos inconsciente o si lo has fallado, you need to be told precisas ser that you're in avisado mortal danger. de que estás en un This peligro is a life mortal, and death message. porque este es un mensaje de vida o muerte. And each of us knows Y cada uno de nosotros that sabemos judgment must first begin in the house of God. que el juicio tiene que comenzar primero en la casa de Dios. If you believe that this movement Y si crees que este movimiento is the church triumphant, es la iglesia triunfante, then you know judgment must begin first with us. entonces sabes que el juicio tiene que comenzar primero por nosotros. Peter tells us, Pedro nos dice, he doesn't want to tell us directly, él no nos quiere decir directamente, but he does say, pero él sí nos if dice few of you are going to be saved, que si algunos pocos de ustedes van a ser salvos, what hope is there for the rest of the people? ¿qué esperanza hay para el resto de las personas? We don't like applying those kind of verses to ourselves, Pero no nos gusta aplicar esos versos a nosotros mismos, but we should be doing so. pero deberíamos. Many of us, Muchos de nosotros, if we're not careful, si no somos we're about cuidadosos, to be swept away. estamos a punto de ser Whatever barridos. position you hold in this movement, Cualquier posición que tengas en este movimiento, you are not safe. no estás seguro. The only safety La única is to heed the cry, seguridad es que the des trumpet oídos cry al that's clamor, sounding right now. al clamor de trompeta que Has está been sonando doing ahora. Ha estado For sonando months now, por meses ahora. and people are still not aware of what they're supposed to believe Y las personas aún no son conscientes de lo que deberían creer and what they're supposed to believe. y que se supone Sorry, que teach. deben enseñar. So this week, Entonces esta semana, as I've already mentioned, como ya it's not my mencioné, intention to speak to the midnight cry, the message itself. no es mi intención hablar sobre el mensaje del clamor de medianoche en sí mismo. I'm leaving that work for others to do here. Estoy dejando ese trabajo para But I do otros, feel it's important pero creo que es importante for us to understand some of the methodology that undergirds or that is the foundation of this cry. que podamos entender la metodología que es el fundamento de este clamor. I don't tell you these things because you don't know them. No te digo estas cosas porque no las sepas, I tell you them because you do know them. te las digo porque las All I'm sabes. trying to do is remind us Y lo único que estoy intentando hacer es recordarnos and to clarify points that we should already be sure about. y clarificar puntos que ya deberíamos estar seguros. The problem is, El problema es in many ways, we've been very lazy. que en muchas formas hemos sido muy perezosos. We have been. Let me clarify what I mean by lazy. Permítame aclarar qué quiero decir con It's a term I've perezosos. used quite often, Es un término que yo uso con bastante frecuencia. and when I use that term, Y cuando yo lo uso, the idea that I'm trying to portray la idea que intento pasar, when I say we're lazy intento decir cuando is that digo que we've somos been perezosos, careless es que hemos sido descuidados in handling the truth that God has given to us. al manejar la verdad que Dios nos ha mandado. We were born with this bad habit. Nacimos con este mal hábito, It's hereditary. es hereditario. Our forefathers, the Millerites, gave that bad habit to us.
Nuestros padres, los mileritas, nos dieron ese mal hábito. When this movement was born, Y este movimiento nació 1989, en 1989. we were born with this habit. Nacimos con ese hábito. What I mean by that, Y lo que quiero decir con eso, give you an example. para darte un ejemplo, If you turn to Habakkuk chapter 2, si vamos a Habacuc 2, verse 2, verso 2, Habakkuk 2:2, Habacuc 2:2, like the Millerites, así como los mileritas, we approach verses with a very similar mindset. nosotros abordamos los versículos con una mentalidad If we were parecida. Millerites, Si fuéramos we'd los read this mileritas, verse leeríamos este verso. Dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. we'd read this verse Hemos leído este versículo and we'd take the word tables y hemos tomado la palabra and tablas change it into table y la cambiamos a tabla and think we were doing a good job. y pensamos que estamos haciendo un buen trabajo. We'd create a chart Creamos un thinking diagrama, we'd fulfilled this verse pensamos que estamos cumpliendo este and we verso can move on. y que podemos avanzar. So we did Habakkuk 2:2 and tick it. Entonces fuimos a Habacuc 2:2 y le hicimos un tic. And what's about to happen? ¿Y qué está a punto de pasar? That verse is about to come and bite us Ese verso está a punto de mordernos and to shake us to the core y de sacudirnos hasta because we haven't read el it núcleo. carefully. Porque no hemos leído eso con cuidado. Because we know that verse 2 Porque sabemos que el verso 2 not only speaks about tables in the plural, no solamente habla sobre tablas en plural, it also speaks about a time of delay sino que también habla sobre un tiempo de tardanza and waiting. y espera. We, Nosotros, like them, como ellos, are lazy, somos perezosos, careless. We descuidados haven't read properly. y no hemos leído apropiadamente. We assume things. Nosotros asumimos cosas. Our approach to Bible study Nuestro abordaje a los estudios bíblicos is not careful. no es cuidadoso. In fact, this bad habit, De hecho, este hábito malo, as I've already said, is something we were born with. como ya dije, es algo con lo que hemos nacido. Now, we understand about nature and nurture. Ahora, nosotros hablamos sobre la naturaleza y Though as you've grown up. el crecimiento. So we were born with this Entonces, condition, nosotros nacimos con esta but we were condición, supposed to be educated out of it. pero deberíamos ser educados para salir de ella. In some ways we have been, Y de algunas maneras hemos sido, but the methodology that we've used to do that pero la metodología que hemos usado para hacer eso is now being questioned. ahora está siendo cuestionada. It's not being questioned by the church or the world. Y no está siendo cuestionada por la iglesia o por el It's being mundo, questioned by thinking people in this movement. sino que está siendo cuestionada por personas pensantes del movimiento. And what are we discovering? ¿Y qué es lo que hemos descubrido? We're discovering that some of the perdón. concerns Hemos descubierto that people preocupaciones, outside of this movement have had with us. algunas preocupaciones que las personas fuera del movimiento tuvieron para con Some of nosotros, them are valid concerns. que algunas son preocupaciones válidas And it becomes a painful exercise, y se convierte en en un ejercicio bien first of all, doloroso, to acknowledge our mistakes primeramente porque tenemos que reconocer nuestros and to errores move on. y avanzar, But what's more difficult, pero lo que es más difícil, because we can all say sorry, porque todos podemos decir is to disculpas, understand who we are. es entender quiénes somos. As God led us A medida que for the Dios nos ha past guiado 30 years en los últimos 30 años with these misconceptions, con estas malos entendimientos, or are we deluded? ¿o será que estamos engañados? And this movement's about to pass away. Y este movimiento está a punto de It was just acabar, one of those fanatical cults that arose and died. como algún
como un culto fanático más que se We ha have to find levantado y answers for caído. ourselves. Tenemos que responder esas preguntas para You have to nosotros. find answers for yourselves. Y tenés que encontrar respuestas para Coming to vos a mismo. time Estamos llegando a un where tiempo each of us en donde cada uno de will nosotros have to stand for ourselves. va a tener que estar en pie por sí And if you mismo. think that's going to happen after November the 9th, Y si pensás que eso va a pasar después del 9 de noviembre, I'm going to blow your bubble, burst it, quiero primero because you're pincharte el about to globo, have to stand by yourselves now. porque vas a tener que ser capaz de levantarte por ti mismo Decide ahora, estar parado por vos For mismo, yourselves decidir para vos mismo what's going on, qué está pasando, what has gone on. qué ha estado pasando, You can make a personal preparation para poder tener una preparación to personal close the probation on November the 9th. en el cierre de la puerta en el 9 de noviembre. The reason why this is not as easy as you might think La razón por la cual esto no es tan fácil como puedes pensar is because the methodology that we have, es porque la metodología que tenemos, that we're currently using, que estamos usando actualmente, in a number of ways is not correct. en un número de formas no es correcta. They need explaining and correcting. Necesitan ser explicadas y corregidas. So we're at a place in our message now, in our movement, Estamos en un lugar en nuestro movimiento that we've got two methodologies in play. en donde tenemos dos metodologías en juego. Two methodologies Dos metodologías end up producing two messages. terminan produciendo dos mensajes. Each of us must know, Cada uno de nosotros debe saber, according to John chapter 10, de acuerdo con Juan capítulo 10, the voice of the shepherd. la voz del pastor. So as you hear the messages this week, Entonces, a medida que oís los mensajes esta semana, compare what you're hearing compara lo que estás escuchando to your current understanding. con tu entendimiento actual. And if you see a conflict, Y si ves un conflicto, you should be on guard. deberías estar en guardia. You should begin to think Deberías comenzar a pensar where the problem lies, en dónde está el problema, in what you're hearing, en lo que estás escuchando, or with the thoughts and ideas that you brought to this camp meeting. o con los pensamientos y las ideas que has traído a este seminario. Spend your week here talking to people. Utiliza tu tiempo esta semana conversando Make con sure las you have your personas. questions answered. Asegúrate de que tengas tu respuesta respondidas. This may be the last opportunity that you have Esta podría ser la última oportunidad que tengas to talk to people in this movement de hablar con personas en este movimiento who have an understanding or at least an opinion que tienen un entendimiento o por lo menos una opinión of what's going on in the world. sobre lo que está aconteciendo en el mundo. You don't know what the future will bring. No sabes lo que el futuro va a traer. There may not be another major camp meeting like this in Brazil. Tal vez no haya otro campamento como este en Brasil. We know that there are language barriers across the world field. Sabemos que tenemos barreras de lenguaje a través del mundo. I do want to remind you, Sí me gustaría recordarles, maybe it's not a reminder, maybe you don't even know. tal vez ni siquiera es una recordación, The work in South un recuerdo, America sino que ya sabes, el trabajo en América del is Sur growing at an exponential rate. está creciendo en una forma exponencial. Not just here, No solamente in acá, the continent of Africa, en el continente de África, even Europe, e incluso en Europa, which is relatively dead, que está relativamente even that muerto. place is growing. Mismo en ese lugar está creciendo. As the numbers grow, A medida que los números we've crecen, been confronted somos with confrontados the reality that we don't have enough teachers, con la realidad de que no tenemos suficientes profesores. and they're being stretched. Y eso ellos están siendo estirados. So you may not have another opportunity, Entonces tal vez no tengan otra oportunidad, at least before November, por lo menos antes de to noviembre, have such a concentration de tener una concentración tan of grande experienced teachers in one place that you can speak to face to face. de profesores con experiencia con los que puedes conversar cara a cara. You have 5 days, Tenés 5 días and the people here y las personas acá are here to serve you, están para servirte. not just meeting your physical needs, No solamente para servir tus necesidades but físicas, your spiritual needs. sino que tus necesidades You espirituales. owe it to yourself
Y te debes a vos search mismo these people out, buscar a estas personas, sit them down, sentarte con ellas and get your questions answered y que tus preguntas sean to the best respondidas ability that they have. según la mejor habilidad que ellos tienen. Please don't waste your time here. Por favor, no pierdas tu tiempo aquí. If I could use one word Si yo pudiera usar una palabra that is the foundation of the Midnight Cry message, que es el fundamento del mensaje del clamor de medianoche, I would say yo that it's diría, the word parable. que es la palabra parábola. Now, if you've been listening to presentations, Si has escuchado las particularly presentaciones, ones that I've been doing particularmente las que he estado over dando the yo past 2 years, en los últimos 2 años, perhaps even longer, tal vez aún más, you'll know that this subject of parable teaching sabemos que este asunto de enseñar por parábolas has become an important part of the presentations that I teach. se ha convertido en una parte importante de las presentaciones que yo enseño. Like you, Y como vos, I wasn't expecting the Midnight Cry just to appear out of nowhere. I was not. no estaba esperando que el mensaje del clamor de medianoche It aparezca de caught la nada everybody by surprise. y tomó a todo el mundo por sorpresa. Don't let that truth escape you. No dejes que esa verdad se te escape. The reason why I say that Y la razón por la cual digo eso is because people in this movement, es porque las personas en el movimiento, only very recently, solamente muy recientemente, were doing studies, están haciendo estudios, presenting messages presentando that mensajes seemed to indicate that they could predict when the Midnight Cry message was going to come. que parecía indicar que ellos podían predecir cuándo el mensaje del clamor de medianoche iba a venir. It caught them by surprise, Y eso les tomó por caught sorpresa a the ellos whole también. movement by surprise. Tomó a todo el mundo por sorpresa. But as I've seen how this cry Pero como vemos, ese has clamor developed over the last 2 years, se ha desarrollado durante los últimos 2 años. many of us aren't even aware that it's been here for 2 years in this movement, Muchos de nosotros ni siquiera estamos conscientes de que ha estado en este movimiento hace 2 años. and no one even told you. Y nadie ni siquiera te dijo. As this cry is developed, A medida que este clamor se desarrolla, this message, este mensaje, to refine, develop, and prepare us para refinarnos, desarrollarnos y prepararnos for November the 9th, para el 9 de noviembre, it's been interesting for me ha sido interesante para mí to see how it's been refined and developed ver cómo ha sido refinado y desarrollado using parable teaching. usando la enseñanza por parábolas. Parable teaching La enseñanza por parábolas is what really defines this message. es lo que realmente define este This mensaje. message being the midnight cry, Este mensaje siendo el clamor de medianoche, Daniel 11:40-45. Daniel 11, 40, The more 45. you look, Cuanto más the mirás, more you see parables everywhere. más ves las parábolas por todos Our lados. problem is El problema es we're like children. que somos como niños. When we're introduced to the subject of mathematics, Cuando cuando somos introducidos al asunto de we matemáticas, can get blocks podemos tomar like this, bloques join them como together, este, unirlos and we think we're good at math. y pensamos que somos buenos con matemáticas. But we all know, we're Pero adults todos here, sabemos que somos that adultos. is just the beginning Y eso es solo el comienzo of our education. de nuestra educación. We're like that Somos así in our understanding of parables. en nuestro entendimiento de parábolas. We're like children Somos como at niños elementary school en una escuela who are building primaria blocks que están construyendo bloques and thinking we know what parables are. y pensando que sabemos lo que las parábolas son. I want us to begin to see Quiero que comencemos a ver that parables are a lot more sophisticated, a lot more complex than we first realized. que las parábolas son mucho más sofisticadas y complejas de lo que nos dimos cuenta al inicio. Those of us who have been here at the school Aquellos que han estado aquí en la escuela have heard many studies on this now. han visto muchos estudios sobre esto. I think we may be at
approaching 40 hours of material on this subject, just at this trimester so far. Creo que tal vez podríamos tener más o menos como 40 horas de material sobre este asunto en este trimestre solo. And what we've been trying to do Y lo que hemos intentado estar haciendo is approach the study of our message es abordar el estudio de nuestro mensaje from the perspective of parables, de la perspectiva de how parábolas, they're used, cómo son and the usadas impact they have on our thinking. y el impacto que tiene en nuestros pensamientos. I can't encourage you enough No puedo animarlos to lo watch those suficiente presentations. para que vean esas presentaciones. If you haven't, Si no lo han hecho, you're doing yourself a great disservice. se están haciendo ustedes mismos un gran You're daño. crippling yourselves. Se están It's like making alejando, yourself blind in one eye. volviéndote ciego Deliberately. en un ojo deliberadamente. Appreciate all of us are busy. Yo estoy consciente de que todos We're putting estamos out 3 hours ocupados. of material a day. Estamos teniendo 3 horas de material You diarios. know what? ¿Y quieres After saber qué? November, it won't be of much use to you. Después de noviembre tal vez no sea de mucha utilidad para vos. Each of us needs to decide Cada uno tiene que decidir how important life is. cuán importante es la Eternal vida, life. la vida eterna. If you think it's important, Y si pensás que es importante, I want to tell you directly now. quiero decirte directamente hoy If you are not keeping up with the presentations that we're having at our school here, que si no estás manteniéndote al día con las presentaciones que tenemos en la escuela and you don't understand English very well, y no entendés el inglés muy bien, so you're confined to the Portuguese, entonces estás limitado al portugués. if you're not watching these classes, Si no estás mirando estas clases, you're in mortal danger, estás en peligro because mortal, I'm almost certain porque estoy casi seguro that you have misconceptions of what the end of the world looks like. de que tenés concepciones, ideas cerradas de cómo va a I ser can el put fin del it mundo. bluntly. Just direct. Quiero ser You'll directo, die te vas a if morir you don't keep up with the studies that we're doing. si no te mantenés al día con los estudios que Start estamos becoming teniendo thinking Adventists. y volverte Your life is adventistas as busy as pensantes. mine. Tu vida está tan llena de I compromisos have como la mía. cares of this life just as you do. Yo tengo cuidados de esta vida tanto como vos tenés. But soon those things are going to pass from, they're just going to pass away into eternity. Pero pronto esas cosas simplemente van a pasar a la eternidad And they won't seem important. y no van a parecer importantes. As this week begins, Al comenzar esta semana, as an introduction to my presentations, como introducción a mis presentaciones, I want to warn you in the strongest terms I can. quiero advertirte de la forma más fuerte que pueda. Please don't find any comfort in being in this movement. Por favor, no te encuentres cómodo al estar en este There movimiento. isn't any. No lo hay. Many people in this movement have already been No hay swept comodidad. away. Muchas personas de este movimiento ya han sido barridas And we're in the midst of a shaking already. y estamos en el medio de una sacudidura ya Where many hoy, more of us are about to be swept away. donde muchos más van a ser barridos. Wake up. Despertate, We have months tenemos meses before things become, I was going to say things become serious. antes de que las cosas se vuelvan Where- serias, What I should say, cuando lo que en realidad debería things decir things get to a place que las cosas llegan a un punto where you will never be able to recover. en donde nunca más vas a ser capaz de recuperarte, You will never be able to change your decision. nunca vas a poder cambiar tu decisión. I don't want people to be scared unnecessarily, Yo no quiero que las personas estén asustadas but we do innecesariamente, need to be woken up and told. pero sí precisamos ser despertados y advertidos. Get to grips. Begin to understand Ponete al día, comienza a the new entender truths that we're teaching las nuevas verdades que estamos enseñando and the rules that undergird them, y las reglas que las gobiernan, so that you can separate from the sins of your fathers, para que puedas separarte de los pecados de tus padres, which many of us are still holding on to. a los cuales muchos de nosotros todavía nos apegamos.
I want to look at the word parable. Quiero que veamos la palabra parábola. Now, this word comes up many times in the Bible, Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia, found both in the Old Testament and the New. tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Perhaps the most famous passage that we could go to, Tal vez el pasaje la cita más famosa a la que puedo decir, don't turn there, no vayas ahí, would be Matthew chapter 13. sería Mateo capítulo 13. Ellen White commenting on this passage Y Elena de White comentando sobre este says that this pasaje, is the first time Jesus really begins to speak in parables. dice que esta es la primera vez donde Jesús comienza realmente a hablar en parábolas. We're all familiar with the Sermon on the Mount, Y todos estamos familiarizados con el Sermón del Monte Matthew 5, de Mateo 6 and 7. 5, There's 6 a y book written 7. about it, Hay un libro escrito sobre eso, Thoughts from the Mount of Blessings. el mayor discurso de Cristo. El discurso maestro de Cristo. There's another sermon that's given. Hay otro sermón que es dado, This is the sermon by the sea. que es el sermón This is Matthew 13. cerca del mar de Mateo 13. Jesus has gone to Galilee Jesús ha ido a Galilea and he's going to begin ministering there. y él va a comenzar a ministrar ahí. We're going to see a significant change of direction in his message, Y nosotros vamos a ver un cambio significante de su mensaje, in the methodology that he's going to use. en la metodología que él va a usar, And que it's él usa. a close understanding of those changes Y es un entendimiento aproximado, cercano de that esos begins to cambios help us understand que nos, what parables mean to us today. que nos ayudan a entender qué significan las parábolas para nosotros. So what I wanted first to do Entonces lo que quiero que hagamos primero is really just look at the word itself. es mirar a la palabra en sí misma. Try and understand the word from a dictionary perspective. De una perspectiva de diccionario. So we'll look at the word in the Greek. Entonces vamos a mirar la palabra en griego. My pronunciation of Greek isn't very good. Mi pronunciación de griego no es muy buena. So the word itself is parabole. Entonces la palabra en sí misma es parábola. And if you had a digital Bible, you could just check this. It's relatively straightforward. Y si tenés una Biblia digital, podés chequear esto, es muy fácil. It's tied to a Strong's number called 3850. Es el número en Strong's. So don't feel that you have to write this down. No, You might no find it precisan helpful. escribir esto, pero puedes 3850. encontrarlo como ayuda. El código es G3850. At this point in our history, En este punto de nuestra this historia, close to the close of probation, tan cerca de la Sierra de la Gracia, every single one of us in this room, cada uno de nosotros en este salón, however old you are or young, no importa cuán joven seas Within o the anciano, bounds of common sense and reason, claro que dentro de los we límites should de la all razón, know todos deberíamos how saber to use the digital Bible cómo utilizar una Biblia digital or have access o tener acceso to a lexicon in paper form, hard a copy. un material de consulta en forma And everybody should know what that en means, papel, digamos. Y todos deberían saber qué significa what G3850 means. qué significa Put your hand up if you don't know what that means. G3846. Levanta tu mano si no sabes qué significa eso. So there's about 15% Hay cerca de un of this 15% congregation de esta congregación who actually don't even know what that means. que no sabe ni siquiera qué significa eso. So I'm not sure the reason for that. No estoy seguro de la razón para eso. Maybe you're brand new and this is the first time you've come to this movement. Si sos muy nuevo Maybe you're a en brand este new movimiento, Adventist. tal vez sos adventista, nuevo adventista. So for me, this is an indictment, Para mí esto es una Severe- acusación, criticism, es una crítica either severa of your conference pastor
o del pastor or de tu your elder conferencia at church, o tu anciano en la iglesia, if they haven't taught you this, si no te han enseñado eso, or o this movement de este movimiento and the teachers in this movement, y los profesores de este if movimiento, they haven't taught you these things. si ellos no te han enseñado estas cosas. So I feel sorry Me siento apenado that there are people here at this camp meeting que hay personas acá en este seminario who are unaware of what these things mean. que están inconscientes de lo que significa esto aquí. If you put your hand up, Si levantaste tu mano, could I suggest podría by sugerir the end of today que en el final find del día de someone hoy encuentres a in this alguien congregation en esta congregación who could sit down with you for 5 minutes and explain this? que se pueda sentar contigo durante 5 minutos y te explique Because you esto, really do need to know porque realmente precisas saber the tools of your trade. las herramientas de tu negocio. I don't normally give personal stories, Normalmente no doy historias personales, but I'm going to give one now, pero ahora voy a dar una. and hopefully it might resonate with some people here. Pueda tal vez resonarle a algunas personas acá. And I'm only saying this based upon the response that I just got. Y solamente estoy diciendo esto basado en la respuesta que acabo de obtener. I'm presuming the people who put their hands up are new to this message. Yo asumo que estas personas que levantan su mano son nuevas en el mensaje. I'm at a camp meeting. Estaba en un This story is not about campamento me. y esta historia no es sobre mí. Elder Jeff is at this camp meeting. El anciano chef estaba en este campamento Elder Jeff is not in the room. y él no estaba en el salón. We're doing a presentation and he hasn't arrived. Estábamos haciendo una presentación y él no había llegado. And there's someone in the congregation Y había alguien en la congregación who's new. que era nuevo. When I say new, Y cuando yo digo nuevo, think about 12 months, maybe a little bit longer. creo que más o menos 12 meses o tal vez un poquito más. Today, if you've been in this movement for 12 months, you're a veteran. Hoy, si has estado en este movimiento por 12 años, sos un veterano. Hoje, se você está nesse movimento há uns 12 meses, já deveria ser veterano. 12 months is a long time. 12 meses es un tiempo This largo. person was over 12 months and he still thought he's brand new to the movement. Esta persona estaba en el movimiento hace 12 meses y pensaba que era una persona It bien was a nueva. question and answer session. Era una sesión de preguntas y And the respuestas. question that was being asked Y la pregunta que fue hecha is, how can someone get ready if they're new? es cómo alguien puede prepararse si son nuevos. Because there's just not enough time Porque no hay simplemente tiempo to remember suficiente. all of those dates Para acordarnos todas esas and then fechas understand what they're even talking about. y después entender siquiera de lo que están hablando. Maybe you don't even understand what Alpha and Omega means. Tal vez ni siquiera entendés qué significa alfa y If you were omega. here at yesterday's opening presentation, Si estabas ayer en la presentación de abertura, it just looks like confusion. parecería simplemente People confusión, feel hopeless que las personas se sentían sin esperanza. and they want comfort. Querían They want conforto, some Consuelo. message to console them. algún mensaje para consolarlos. So they asked me the question, Entonces me hicieron la pregunta which was a bad mistake que because I'm the last person to give consolation to anyone. eso fue un gran error porque soy la última persona para dar So this consuelo a alguien. relatively new person Entonces esa persona relativamente nueva was feeling sorry for themselves estaba and sintiendo wanted pena me de sí to feel mismo sorry for them. y quería que yo también Basically wanted me to say sintiese it's going to be pena. okay. Básicamente que yo le diga todo va a estar bien. And this was my response to them. Y esa fue mi respuesta. I said, take this giant Dije, toma este gigante of a man, de un hombre, Elder Jeff, el hermano Jeff, and compare yourself to him. y compáralo con vos mismo. You're a small little man Un hombrecito pequeño in respect to your understanding con respecto a tu entendimiento of this message. de este mensaje. And Elder Years has got 29 years head start compared to you. Y el hermano Jeff, el anciano, tiene 29 años de ventaja comparado contigo. So this probably won't work very well. Entonces tal vez esto no funcione muy bien. Here's the finish line. Acá está esta línea And Elder de Jeff has been llegada, running for a long time. y el hermano Jeff estaba And I'm aquí going por to do mucho it the other tiempo. way round. Y lo voy a hacer de la otra forma. He's del only otro been lado. running for this distance.
él solamente ha estado corriendo por esta distancia. Yes. A outra pessoa só esteve correndo por aquela distância. So Elder Jeff has been here for 30 years. Él ha estado acá por 30 años. I'll put 29, Eu vou colocar ali. Yo voy a because that's when it colocar was. 29 años And we've got 1 year to go. y tenemos un año más para llegar. And this person's only been around Y esta persona solamente ha estado acá for 1.5 years. por un año y medio. Obviously, he came in here. Obviamente él llegó acá, Perto daquele data ali. But he has to understand the foundational material, doesn't he? Mas ele pero él tiene que entender el material fundamental, ¿no? He has to begin at the beginning. Tiene que comenzar al principio. Someone comes into the movement, Si alguien entra al movimiento, what are you going to teach them? ¿qué les vas a enseñar? Reform lines, Las líneas de or reforma, Daniel 11:40-45? o Daniel 11, 40 al The 45, basics. las So básicas. that's what he's learning, Entonces eso es lo que está trying to catch aprendiendo, up. intentando ponerse So al I put día. him back here. Entonces lo puse acá atrás. See the concept there? Podemos ver el concepto aquí. What's he desperately trying to do? ¿Qué es lo que está desesperadamente intentando hacer? Catch up. Ponerse al día. Yes, he has to catch up 28 years of history. ele tem que Tiene que passar por actualizarse 29 años de historia o de experiencia. Who can do that? ¿Quién puede hacer eso? quem consegue fazer isso. Who can catch up 28 years of experience? No one can. ¿Quién puede ponerse al día con 29 años de experiencia? Nadie puede. Alcançar 28 anos de história. Yet the, yet the Bible speaks about redeeming the time, Mismo la Biblia, sino que sin embargo la Biblia habla de to redimir el buy tiempo, back time. de comprar el tiempo de Who's vuelta. rich enough here? ¿Quién es rico To purchase suficiente 27 and a half years of experience? Para comprar 27 anos. para comprar 27 años y medio de experiencia? All of us are. Todos nosotros. So I tried to explain to this brother, Entonces intenté explicarle a este hermano his modeling was wrong. Que o modelo dele estava errado. que el modelo estaba That errado, what it took Elder Jeff decades to learn, que lo que le llevó al hermano Jeff he's required to décadas, learn not just in months, él es requerido aprenderlo In no, some no solamente en cases, meses, sino que en algunos in casos en some días, cases minutes. y en algunos casos minutos. And what I tried to show him was, Y lo que yo intenté mostrarle out of those two people, es que comparando con esas dos someone was personas, at a disadvantage. alguien estaba en desventaja. And who was that? ¿Y quién era esa persona? Elder Jeff is at a disadvantage, El hermano Jeff está en desventaja. not this young man Y no este hombre joven, who's a clean sheet of paper. que es una hoja en blanco de He papel doesn't need an limpia. eraser Y no precisa to rub things out, de una goma para borrar because you know it's cosas. very difficult to rub things out of your mind. Porque sabemos que es muy difícil borrar las cosas de nuestra And I mente. said, Cuando yo digo, what he needs to realize, perdón, yo dije que lo que necesita he's not entender 27 and a half years behind. es que él no está 27 años y They're medio actually at the atrás, same level. sino que está en el mismo nivel. And this past Y este pasado becomes irrelevant. se torna irrelevante. So, every single one of us, Cada uno entonces de even nosotros, if you just got invited here today mismo si hoy simplemente te invitaron hoy acá to this camp meeting, para este campamento, and you hear the voice of God speaking to you, y si escuchás la voz de Dios then hablándote, you need to know entonces tenés que saber that this is you, que este sos vos Precisa saber que esse é você. and you're at the same place y estás en el mismo lugar that the rest of us are at. que el resto de nosotros está. So don't look at your limited time period Entonces no Tempo limitado. of being in Bien. this movement a tu tiempo limitado de estar en este movimiento as any safety for you. como una seguridad para vos. Coming back to my story, Vou voltar para Volviendo a mi historia, congregation, it's not this big. a congregação. la congregación no era tan grande como acá. The meeting's finishing, La reunión está terminando. and I went to this brother, Yo fui a ese and hermano he burst out in tears, y él comenzó a llorar. and I was trying to console him Eu estava tentando consolar ele. Estaba intentando because he consolarlo realized for the first time porque él se dio cuenta por la the primera danger vez that he's in, el peligro en el que está, that he can't hide que él no puede esconder behind the leader of this movement, atrás del líder de este movimiento, that he has to make decisions for himself, que él tiene que tomar decisiones por sí mismo and that he is not at a disadvantage. y que él no está en desventaja. Essentially, he Esencialmente, can't make excuses él no puede dar about disculpas, his limited excusas understanding. sobre su entendimiento limitado. So I want to encourage you Entonces quiero
Perhaps I animarlos, want to discourage you. quiero en realidad desanimarlos. If you feel discouraged Se você se sente já desencorajado, Si te by what sentís I've ya just said, desanimado por lo que he dicho, that you all need to know que cada uno de ustedes precisa by the end saber of today que al final del día what de hoy, G3850 means qué significa and how that G3850 works, y cómo funciona, o que funciona com isso? what a lexicon is, qué es un léxico, who Strong was, Quem qué es era Strongs, Strong da concordância? how that coding works. cómo funciona ese código. It's much harder for you É muito mais difícil para Es mucho más difícil para because vos, many of you can't even speak English. porque muchos de ustedes ni siquiera We're pueden hablar talking about inglés. Greek, E a gente está falando de Y grego. estamos hablando de griego. and I don't think you even have this coding. Eu não sei nem Y yo creo que ni siquiera tienen ese At least it's código, not readily available in the Portuguese. o por lo menos no es tan fácil hallarlo en portugués. So I'm not going to explain Entonces no voy a explicar how this coding system works. cómo funciona ese sistema de códigos. I'm just stating it as a fact. Simplemente lo voy a hablar como si fuera un hecho. This word parable in the New Testament Y esta palabra parábola en el Nuevo is taken from Testamento a Greek word. ela é tomada es tomada de una palabra I'm griega just going to give some basic definition of what it means. y te va a dar unas definiciones básicas de qué significa. It means a similitude or similar. Significa una similitud o una semejanza. similitude ou uma semelhança, algo similar. As soon as you start thinking about similar, No momento que En el momento que pensás en similar, similar, you already know you're talking about two things. ya sabes que estás hablando de dos cosas. você está falando sobre duas coisas. I want us to remember this concept of two things. Eu quero que nós nos Quiero que recordemos este concepto de dos cosas. This is going to be one of the fundamental truths, one fundamental things that you need to understand essa vai Esto va a ser una de las cosas fundamentales que vas a tener que entender when we start talking about the midnight cry message. cuando empezamos a hablar del mensaje del clamor de medianoche. Without understanding this concept of similitude, Sin entender este concepto de semejanza, you can't understand, no podemos entender you'll struggle to understand o vamos a tener luchas para entender los that conceptos are going to be spoken of que van a ser here at this mencionados camp meeting by Sister Tess. en este campamento por la Even hermana another Tess. way of looking at this. Existe otra forma de ver esto aquí. It's a story. Es una historia, It can be real, puede ser real, like the story of the Good Samaritan. como la historia de un buen samaritano. It can be fictitious or unreal, pode ser uma história fictícia, Puede ser ficticia o no like the real, story of Lazarus and the rich man. como a história de Lázaro, como la historia de Lázaro o It el hombre doesn't rico, matter não importa whether No it's real importa. or fictitious. sea real o ficticia. se é uma ficção. What's important about parables O importante sobre as Lo palavras importante sobre las is they parábolas talk about the common things of life, é que elas falam es que hablan sobre las cosas comunes de la vida and they often give a story about life. e elas com frequência y con frecuencia dan una historia sobre la vida Now, real. this concept of a story about common life is important. Ahora, este concepto de una historia de vida real es importante When we start thinking about how parables are used. quando nós começamos a pensar cuando comenzamos a pensar sobre cómo las parábolas son usadas. So, similar, Entonces, similar, similar, which has this idea of things coming together. tiene esta idea de cosas uniéndose. An apple is similar to a banana. Una manzana es semejante a una banana. What's the similitude between them? qual é a semelhança entre elas? They're ¿Cuál not es the la same similitud? shape, they're not the same color, Não tem a mesma No tienen la forma, misma forma, no tienen el they mismo taste color, different. tem um gosto tienen gusto What's diferente. similar? ¿Qué es similar? They're both fruit. Ambas son frutas. This is an important principle. Esse é um princípio Es un principio When you importante. start thinking about parables, Cuando comenzamos a you hablar have to sobre start thinking parábolas, about two concepts. tenemos que comenzar a pensar en dos What are those two conceptos. concepts? ¿Qué son esos dos conceptos? They're both fruit, ambos são frutas, which means they're the Ambas son same, frutas, quer dizer que eles que são significa que son lo mismo, but mais, pero one is a sphere é uma esfera and one is an oblong. e outra una es una esfera y otra es One's red and one's yellow. y otra es alargada, una es amarilla y One's otra es sweet, roja. one's acidic. Una es dulce y la otra es más ácida. So they're the same, Entonces son lo mismo, but they're also pero también também, different. son diferentes. And we need to be able to conceptualize these two ideas at the same time. e a gente tem que ser capaz Y tenemos que ser capaces de ver estas dos ideas al mismo The tiempo. skill a habilidade
the science la habilidad o la ciencia behind parable teaching atrás de la la is to enseñanza be por able to parábolas decipher es ser capaces de descifrar in any one situation Em qualquer en cualquier what situación you're looking for. em que você está, lo que estás mirando. When I have the two objects, o que você está olhando, Cuando tenés los dos you objetos, need to be looking for two things: tenés que olhando, procurando mirar dos cosas. what is similar ¿Qué es and similar what is different. y qué es diferente? And then you begin e aí Y después comenzás your journey a sua tu jornada. jornada of understanding what this model or this parable is teaching. de entender qué es lo que este modelo, esta parábola te está enseñando. And it's not straightforward. Y no es tan fácil, It's not as easy to say, Não é tão no fácil. es tan fácil decir these are presentation tools, que estas son herramientas de because presentación, that may not be the lesson that you need to learn. porque tal vez esa no sea la lección que precisas aprender. It may be that you need to understand the differences, Talvez Tal vez sea que precisas entender las diferencias, not the similarities. no las semejanzas. Worse, O peor, maybe you have to understand both talvez você tal vez tenés que entender ambas in any one situation. en cualquier situación. And then you'll begin to see that these ideas are not straightforward. Y ahí comenzás a entender que estas ideas no son tan simples. Give a more technical definition. Una definición más técnica. Parable Una parábola means placing one thing significa colocar significa colocar by una the side cosa of another thing, do lado, al lado de otro. bringing things next to each other. trazer as coisas. Juntar dos cosas. Does that make sense? Isso faz sentido. ¿Tiene So I sentido? get two things. Então, Entonces tenemos dos cosas. Is that a parable? isso é uma parábola. ¿Es una No. parábola? No. Can we see that? ¿Podemos ver eso? As soon as I do this, Mas no momento Una vez que yo hago esto, is it a parable now? agora ¿será que ahora es una parábola? Yes. Sí. That's the definition of a parable. Esa es la definición de una You parábola. bring things close to one another. Traer dos cosas cerca una Now de la the otra. skill agora a habilidade. is Ahora noticing la that. habilidad es notar eso. Most of the time we don't notice that. A maioria das vezes a gente não percebe. La mayoría de las veces no percibimos eso. Let me give an example Permíteme darte un ejemplo that we're all familiar with. Com a qual con el que todos estamos familiarizados. Actually, maybe we're not. Ou talvez. Tal vez no. Let's go to the book of Joel. Vamos para o livro de Joel. Vamos al libro de Joel. Then I'll give one that we're familiar with. Aí depois eu dou Después les doy algo diferente. So this is a really simple example. Então esse é um exemplo bem Este es un ejemplo bien simple entonces. Joel chapter 1, El capítulo 1, verse 4. verso 4. 4. We'll read that, Vamos a leer eso. please. Joel, Lo que, verso 4. Joel 1, 4. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Ficou da locusta, o pulgão comeu. So we can see it speaking about 4 insects, Então nós Entonces podemos ver que está hablando sobre 4 insectos, and these 4 insects y esos 4 insectos are here on their own, están acá solos, só. not a parable. no son una parábola. And if I go to verse 5, E se eu for para o versículo, Si fuéramos al verso 5, we'll read that. eu vou ler o versículo. vamos a leer eso. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Despertad, borrachos, y llorad y aullad todos los que bebéis el vino a causa del mosto, porque se es quitado de vuestra boca. Drop to verse 7. Y ahora vamos al verso 7. Asoló mi vid y descortizó mi higuera, y del todo la desnudó y la derribó. Sus ramas quedaron blancas. Seus sarmentos se embranqueceram. So what I've got is I've got 4 insects, Entonces tengo 4 insectos, São 4 insetos. and I've got my tree. E eu tenho essa minha árvore. tengo mi árbol.
two separate objects, not connected to one another. Dos objetos separados, no están conectados el uno al And otro. what are these insects doing? ¿Y qué están haciendo estos insectos? They're being thrown or they're flying Eles estão sendo lançados Están siendo lanzados o están crawling. volando ou rastejando to my tree. para minha a mi árbol. So now I'm bringing two things together. Entonces ahora traje dos cosas As soon as you bring cerca two una de things la otra. together, Al hacer eso, you know you're in the territory of parables. sabes que estás en el territorio de parábolas. terreno das parábolas. Now, normally the way we'd approach the book of Joel here, Normalmente, Normalmente la forma en la que abordamos el libro de Joel aquí, when we're looking at parables, quando nós estamos olhando cuando miramos a we look at parábolas, it in a very superficial manner. lo veríamos de una forma bien superficial. I'll tell you how we would normally do this. Te voy a contar cómo normalmente haríamos esto. These insects in verse 4, Estos insectos del verso 4, what have they done? ¿qué han hecho? They've flown or crawled to my tree Han volado, han sido traídos and a they mi started árbol eating it. y le empezaron a comer. So we want to see the interaction between these two. Entonces queremos ver la interacción entre ambos. But if you go to verse 6, Pero si vas al verso 6, diz o seguinte: porque subiu porque nación fuerte y sin número subió a mi tierra, sus dientes de león y sus muelas de leão de león. e tem queixadas de leão velho. the way we'd normally approach a parable A forma como nós La forma con la que normalmente is to abordaríamos say una these parábola insects es decir que estos are insectos what? são o quê? son qué? In verse 6. No verso 6. In 6 verse 4, En el verso 6. Eles são mencionados insetos no verso 4 En el who verso have come to my 4 tree, que foram para minha árvore. mencionamos que vinieron Verse al árbol 6, No verso y en el verso a 6 nation is come upon my land. una nación ha venido a mi So we'd tierra. do insects Entonces haríamos insectos and nation, y nación, bring them together. los colocaríamos That's the juntos. classic way of doing a parable, Esa es la forma clásica en la que haríamos una the parábola. most basic, simple way of doing it. La forma más básica y simple de hacerla. But parables parábola, La are much more parábola complex than that. son mucho más complejas Give que you eso. another example te dá outro exemplo. in verses that you are familiar with. Agora, com Permíteme darte otro ejemplo con versos Maybe this will be a bit familiares. talvez com isso vai ser pouco mais. Tal vez con eso Go sea to más Daniel fácil. 11. Vamos para Daniel 1. Vamos a Daniel 11. So we'll go to verse 40. Vamos a Daniel 11:40. We can go to other verses. It's not the only verse. Podríamos ir a otro verso, no es el único verso. Daniel 11:40. You read that. E no fim Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. inundará e passará. So also wanted to read verse 15. E eu também También quero quería que leamos el verso 15. 11:15. 11:15. Diz: E o rei do norte virá. Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Now in both verses, Entonces en ambos versos, what do we see? O que nós vemos ¿qué vemos? It's the story of kings, La historia de reyes. and what are we doing with those kings? ¿Y qué están haciendo They esos both dos live in their reyes? separate countries. Ambos están viviendo en sus países separados. What are they doing? ¿Y qué están haciendo? They're coming together, Se están juntando, and when they come together, y cuando se we're in the juntan, dynamic of what? estamos en la dinámica de qué cosa? Parable, Una because parábola, they're being forced together. porque están siendo forzados el uno con el otro. So the reason why that's important to see Entonces la razón por la cual eso es importante de ver is because whenever you bring things together, es porque cuando aproximas what you're supposed to dos look cosas for, siempre que deberías buscar, similarities semelhanças and differences. semejanzas y diferencias. And the skill or the art e a habilidade La habilidad o el arte is to try to decipher the code, é tentar decifrar o es código, intentar try to descifrar el understand código, what's going on. tentar entender. intentar entender qué está Now, aconteciendo. this looks like a benign story. Então isso parece uma história inocente. Esto parece una historia Two inocente. kings fighting with each other. Dois reis lutando contra o outro. Dos reyes luchando I'm uno con saying- otro. Eu estou dizendo It's not that straightforward. que não é tão simples assim. Is Lo que this digo a es que no king? es tan simple. Rei,
¿Es esto un rey? Yes. Sim. Is this a king? Sí. Isso é um rei? ¿Es What are we un rey? doing? O que a gente está ¿Y qué fazendo? Bringing estamos them haciendo? together. Lo estamos trayendo, There's juntándolos. similarities. Tienen You'll see semejanzas. differences. Va a haber The diferencias. fact that we're doing that Y el hecho de que estamos haciendo eso meets all the definitions Ela cumpre todas as cumple con todas las of definiciones G3850. de Therefore, it's a G3840. parable. Por tanto, es una parábola. 50. Portanto, é uma parábola. And if it's a parable, Então, se é uma Y si es una parábola, parábola, therefore it needs to be handled in a special way, então a gente tem que tiene que ser, manejar de uma bueno, forma, sea trabajada de una forma not in some especial, casual fashion. não de uma maneira casual, no de una forma So I'm going to casual, call laziness, que é o que eu vou chamar de que es lo que yo llamaría de not being pereza. careful and precise. não ser No ser cuidadoso y preciso. preciso. The problem that we confronted is we don't even notice that it's a parable. O problema com o qual nós nos confrontamos El problema es que la forma en la que tratamos esto no es God como si is fuera una good. parábola. Deus é bom. Dios es bueno. With the message, Com a mensagem, Con un He brings mensaje, all the code with it. ele traz Él todo trae o código todo, junto com ela. todo el código. So, if I was to give the Midnight Cry message, Entonces, si yo fuera a dar el mensaje del clamor de and you medianoche, were to say, how does it work? y si vos dijeras cómo funciona, I'd say, I'm not telling you, work it out. E eu vou falar, não vou te falar voy a decir no. How voy unfair a would that decirte. be? quão injusto ¿Cuán injusto sería eso? Or, O if I said, don't you remember 20 years ago? si yo dijera, ¿no te acordás 20 años atrás? Well, you have to remember yourself. você tem que se lembrar. Tenés que acordarte de That too vos could be mismo. unfair. Isso também pode Eso también podría ser injusto. God Dios has brought the methodology ha traído la and the metodología message y el mensaje together juntos so that it's all fresh in our minds. para que esté todo fresco en nuestras mentes. However new you are, Sea cuán lo nuevo you're que not seas, at a disadvantage no estás en desventaja, because everyone's learning this for the first time. porque todo el mundo está aprendiendo esto por la primera vez. Just some have to unlearn some bad habits. a gente só vai ter que Y algunos van a tener que simplemente So desaprender what I want malos us to hábitos. see, Lo que yo quiero que veamos, as we summarize, ao al resumir, is that we're now in the midnight cry message. es que ahora estamos en el mensaje del clamor de medianoche. Close of probation El is cierre, de just la, ahead of us. el cierre de la puerta está justo enfrente de nosotros. Maybe you're not aware. Y tal vez no estamos If you are, conscientes. good. Si sí lo estamos bien, This would just be a reminder. va a ser simplemente un recordatorio. The purpose of this message propósito El propósito de is to este prepare mensaje you es para for the prepararte coming event. para el evento que viene. evento que se aproxima. If you try to come to that event unprepared, Se você tentar chegar até esse Si intentas llegar a ese evento will sin estar fail. preparado, falhar, vas a you will fallar, die. você vai morrer. vas a It's a morir. life and death message. É uma mensagem de Es un mensaje de vida, How do es un you mensaje de prepare vida for o that muerte. event? como é que você ¿Cómo te preparas para ese evento? It's in the message itself. Es con el mensaje en sí mismo. mesmo, na própria mensagem, So if you don't understand the message, Entonces, si no entendés el mensaje, you won't be prepared. você não vai estar preparado. no vas a estar You can't preparado. understand the message Você não consegue entender a mensagem Entonces, unless you si no understand vas the a- no vas a rules entender upon el which it's mensaje, built. a menos que entiendas las reglas sobre las cuales es construido. The rules e as regras Las are being reglas given to us nos están siendo dadas hand in hand with the message. mão mano a mano, com a mensagem. junto con el It's not an mensaje. impossible task, No es una tarea imposible. trabalho impossível, uma obra impossível. and I want you to leave this week Y quiero que te vayas esta semana Termina essa semana with the assurance, com a certeza con la If you're seguridad new, de que sabes or if you're not de que intellectual, si sos não é nuevo, uma pessoa o si no, es una Or if no you're sos una young. persona intelectual, o or si if sos you're too joven, old, o si pensás que sos muy viejo, to crucify those excuses. para que crucifiques esas excusas. justifica essas desculpas. Every single one of us Cada de nós Cada uno can de nosotros and is required to puede y es understand requerido these truths. de entender esta verdad. We can't all understand them to the same degree. cada de nós não vai entender. Cada uno de nosotros no lo va a entender hasta al mismo That's nivel. fair enough. Isso é justo. Eso es justo. But we can all understand them. Mas Pero nós todos los podemos entender. We've begun the study nós começamos o estudo. on parable teaching. Comenzamos nuestro estudio con el The la word enseñanza en parable parábolas. A Y la palabra parábola In the Bible, na Bíblia, in the New en la Biblia Testament, no Novo Testamento, es el comes Nuevo from a Greek Testamento. word Viene de una palabra griega called parable. chamada parábola. Give you the coding llamada for that. parábola. Eu dei o Y dimos el código para eso. It means similar. quer dizer semelhante.
quiere decir An apple and semejante. a banana are similar. Una manzana o una But there banana are son differences. semejantes, pero tienen diferencias. Sometimes it's a pretend story, sometimes it's a real story. A veces es una historia inventada y otras veces es una historia real. It's placing two things together, Está colocando dos cosas and they're not always in the juntas way that you might think. y no son siempre de la forma en la que pensarías. Da maneira que você acha. If I were to say, Y si yo fuera a decir, this is a sheep, Isso é uma ovelha. esta es una oveja and this is me, y este soy yo, what am I doing? ¿qué estoy haciendo? We all know Todos sabemos that I'm explaining me que estoy some esperando, complex explicándome a mí being mismo, un ser using a complejo, simple animal. usando un animal simple. We know that parable. Conocemos esa parábola. We'll develop that thought later. Vamos a desarrollar ese pensamiento Is it the después. same thing to say Es lo mismo decir a king and a king, un rey y un one from the reino, north, one from the south? uno del norte y otro del sur? Are they explaining one another? ¿Será que se están explicando el uno al Is otro? that the same Es lo mismo as a sheep and a person, que una persona y una oveja, than a king and a king? y que un rey y un... This is where parables Reina. become confusing to people. Acá es cuando las parábolas se vuelven confusas This para is las, where we para las need to personas. broaden our understanding of how they operate and how they work. É aí que precisamos ampliar nosso Es acá cuando precisamos ampliar nuestro entendimiento de cómo funcionan, trabalho, so that we can incorporate these concepts into our thinking. para que possamos incorporar esses conceitos, para que podamos incorporar estos Notice conceptos, perceber. Daniel 11 verse 15, percibir Daniel 11 y 15, parable, É uma parábola. una if you're parábola, making two kings come together, Você está porque estás haciendo que dos reyes se junten, then understand what that parable is teaching and how it's working. e aí você entende como é que essa parábola y ahí está puedes funcionando. entender cómo esas parábolas están funcionando. In our next study, En nuestro próximo estudio we're going to develop more this concept of parable, how it vamos a works, what it desarrollar looks más like, este concepto de cómo funcionan las parábolas, Parábolas, o que se parece e como ela funciona, so that we can begin to have a clearer understanding para que podamos comenzar a tener un entendimiento claro how these things work in Daniel 11. de cómo estas cosas funcionan en Daniel 11. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we want to ask and pray for a blessing upon us, queremos pedirte por una bendición sobre not nosotros, only because this is your Sabbath, no solo porque este es tu sábado, but because each of us have come here sino que porque todos hemos venido to aquí hear your voice speaking to us. a escuchar tu voz hablándonos, Even though we may not have realized it, a pesar de que tal vez no nos hemos dado you brought cuenta, us here this week nos has traído so esta that we might have semana a transformation, para que podamos tener una transformación, that we might be renewed in our minds, para que podamos ser renovados en nuestras mentes and to get ready to be prepared y para aprontarnos para estar preparados for the soon coming climax, para este clímax que se the aproxima thing tan that many of rápido, us have waited and spoken about. del cual muchos hemos estado hablando y lo esperamos. Many of us kneeling before you are fearful, Muchos de nosotros arrodillándonos ante ti estamos temerosos rightfully so, y con but razón, we know pero that nosotros you are a God sabemos that loves us que sos un Dios que nos ama and that you would not have us be fearful. y que no querés que estemos temerosos. My prayer Mi is that you oración would bring peace es que el Señor, and el rest Señor nos traiga paz to the hearts and minds of my y brothers and descanso sisters. en los corazones y mentes de nuestros hermanos y In hermanas. Jesus' name. En nombre de Jesús. Amén.